کرام تبت کر اعتماد رچو علماء کرام سرپرستی رکھی یمن معصوم بچن ہن قرآن پاک یت کر پڑھو میں کہتا ہوں یہ معجزے میں خالی نہیں یہ بستی ہنس کرامت کی بستی مز یہ معصوم بچوں یت قرآن پاک پڑھ اور ایسے قرآن میرے نبی پڑھا کرتے تھے ایسے قرآن میرے صحابہ نے پڑھا ہے ایسے قرآن ہماری اماں عائشہ صدیقہ نے پڑھا ہے ایسا قرآن حضور کی گھروانی نے پڑھا ہے تو یہ نسبت کہ تو یمن کوڑے ہند بوئے تو نسبت تو یمن بینن ہند بوئے تو یہ نسبت تو یہ معصوم بچن ہند والدین یہ معصوم بچے یت قرآن پڑھن چھ یمن متعلق فرمو رسول پاک علیہ السلام او میرے والدینو قرآن کھانے دینے والدینو بوزو کر من کرا القرآن وعمل بما فيه ولبس والده تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا سمو الموت قیامت تیم والمج بناد مسلمان اسماجی ون اے مالی مالی تشاہ پہ تکس احترام چی تکس کردار چون دمامت یہ مول موجی بلوار کنند ایتے پروردگار حضور کیا فرمو دنیا سندر ایس مالک ماجی دستار لارو جلس مکلی بیان مکلی امپتر سونے نیتی یہ مدرسی زمدار چھے دپن یمن کوڑے نویدیو یمن والدے نویدیو کوڑے قرآن پاک حفظی شکر ہو یا نازرہ تکمیل کرمت تینس مالک ماجی دستار کرد ایس مالک ماجی فضیلت اشکات ایس مالک عظمت اشکات کی دستاری از کرد وہی اگر زیادہ قومی بزرگ ایس دستار گئیں گے ایس مالک کے زیادہ فقر کی امتحام بزرگ پر میں کلس پر دستار مگر اسے دستار کیوں تا ایسے اس پروردگار پانے گئے گے سمول گوش کیوں تا ایسے یہ اس پروردگار پانے دستار گئے گے یہ کس مالس مارکت فقر دنیا سے اندر سوئی ایچ مول موش مگر پھلوان عالم دینر پر میں دستار پھلوان ولی خدای پر میں دستار کچھ دبن ولیان بول ولی سردار تو مالک حضرت حق جل مجدہ یہ بلوٹ کے نبی ایسن یہ بلوٹ کے صحابہ ایسن یہ بلوٹ کے شہدہ ایسن یہ بلوٹ کے صالحین ایسن یہ تقریر کرن وول حضرت اللہ رب العزت ایسن یہ تقریر بوزن وول حضرت انبیاء ایسن آخر معاشرہ سندر آخر مجلس اندر آخر جلسگاہ سندر یہ مول موج بلان انہوک تیم مول موج یہ جو بچوں قرآن پوڑ نیچی دستار مالس پوڑ کوڑی دستار ماج پوڑ اولادو دستار مالس ماج دوستو تو چھو رب سن دستار یسن پانس گھڑناو یسن چھو گھڑناوان تچھن وزن کیا کہ تاکہ آئیسو کنٹل تاک وزن تو ہیکیوں نے کیا سچن لکڑ دستار مگر عظمت ووچ سچن لکڑ دستار مگر عظمت ووچ تو ایمز گوچ یسن پنس کلس رب سن دستے پاک دستار گھڑناو نوجوان چھے یسن تلاز یوس یسن سوتی لکڑ پہ جاتو تھا بچن یسن کیا دبن سمائل بورا شکالو لکڑ تو یہ کامچو سیٹی کا اعتباری دستار گھڑنا اگر تو یسن چھو پھر کیا ہے پھر حضور نے بتایا ہے پانی بینی بنائی ہوں قرآن کھان پانی بوئی بنائی ہوں قرآن کھان پانی نیچی بنائی ہوں قرآن کھان پانی کوڑی بنائی ہوں قرآن کھان پر پینی باگا مالر ونن کیا میرس مالرس کوس پڑی جناز میں کوس پڑی جناز ماج کوس پڑی جناز یہ گھرس اندر دیندار کے رہن کھڑا تیچھنے مفتی صاحب فون کرن تیچھنے مالی صاحب فون کرن میں کوس پڑی جناز تو کرن تیوت اولاد تیار اس مرض سے یاد تھائی رسول پاک علیہ السلام فرمو اذا مات الانسان انقطع عمل الا من ثلاث انسان موت عمل ہن درواز دو بعد ولی ہکتی نماز پڑھت ولی ہکتی روزہ دارت ولی ہکتی جہاد کرت ولی ہکتی قربان کرت ولی ہکتی حج کرت لیکن تحقیق چھتیم مرن والس مرن پتی دینس فائدہ آخ چیز دعا مستجابہ اگر مرن پت امس مرن والس خطر دعا گو بہترین دعا گو اور اکیلے دعا کرنے سے 70,000 ورین ہن سزائی وہ رکاو کتن ورین ہن یہ گئی تک 70,000 ورین اور روایتن اندر چھتا ہے جو آخ دور چھو یتیم 5,000 ورین برابر یہ روایت تک 70,000 ورین تو حکمت کالکولیشن کریں نہیں کر سکتے ہیں مول دا پنس اولادس گمرا اتا بنا پر زخ نماز باچوز بن بکر باچوز گناگار ونیات حضیمی مرید یار ایم اولادم کا مول سے نصیت یار مول ادراو یم دنیا رمسو ناو فرمان پر ردگار دیس یقین عذاب مگر ایم اولادم جل پانی موسومت جمنا سے عرشو والے خدایا گئی بین اس مالس غفلت مگر تیم مول چھے میں نصیت کرمس کی قرآن پڑھ سے
تم موج میں وصیت کرزی کہ دیندار بنزی اے مولا کریم آج کرک نا میون دعا قبول میون پروردگار میری عظمت والی خدای عرش والی خدای ژٕ یوٗتاہ طاقتہٕ وول چھُکھ مےٚ نَے برداشت گژھِ کہ میون مول دزِ میانہِ أچھن تل رۄبا بہٕ چھُسے چانہِ قرآنہِ پاکٕکۍ آیات پٔرِتھ ژےٚ واسطہٕ دِوان تمہِ قرآن پاک کی واسطہٕ تہٕ وسیٖل آز کر میٲنِس مٲلِس مغفرت حضوٗرو فرموو 70 ساسن ؤرین ہُنٛد سزا چھُ رُکاوٕنۍ یہِ ہیٚکہِ موج تہِ ؤسِتھ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ مول تہِ ؤسِتھ کٔرِتھ لہذا گۄڈنیُک چیٖز کیٛاہ چھُ فٲیدٕ مرن وٲلِس اگر مرن وٲلۍ پانس پانٛژھ کُن اولاد یہِ ترٛوو یُس نیک اولاد آسہِ یُس دعا آسہِ روزان کران 40 ؤرین ہُنٛد سزا گژھِ ختم تُہۍ بٔنۍوا تِم اولاد نوجوانن چھُس بہٕ کران عرض تُہۍ بٔنۍوا تِم اولاد اگر ونکس موسوم چھُ وقت واتہِ تُہۍ تہِ بٔنِو مول وقت واتہِ اَسہِ تہِ چھُ مردگزار ژوٚر اگر تۄہہِ مول یاد روزِ دِنہٕ وٲلِس وقتس اندر روزن تُہنٛدٮ۪ن اولادن تۄہہِ یاد یہ وہ ہے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر آج تیرا باپ کل تو اس جگہ کل تیرا بیٹا پھر تیرا پوتا پھر تیرا پر پوتا پھر تیرا سکر پوتا کبھی تو کبھی تیرا نواسا کبھی نواسوں کا نواسا یہ دنیا ایسے چلتی رہے گی اگر تم ونکس پنن مول یاد تھے چون اولاد تھے پگہ ژے یاد دویم چیز کیا فرمو حضور مرن پتہ کچھ چیز دی مرن والس فائدہ صدقۃ جاریہ صدقۃ صدقہ اگر کرے زندہ مس مرن ولس صدقہ چھ زٕ قسم تۄہہِ چھُو ییٚتہِ ادارٕ چلان تۄہہِ چھُو ییٚتہِ درسگاہ چلان تۄہہِ چھُو ییٚتہِ مسجد پاک چلان ییٚمہِ ساتہٕ نوجوانن بوٗز دوٚپُن صدقہٕ کرنس چھُ فٲیدٕ مٲلِس روزِ ثواب پکان أمِس آو جذبہٕ أمۍ نیوٗ اعلان کٔرِتھ 40 بتہِ دِمو مسجد پاکس کٔژ بتہِ 40 بتہِ أمۍ کٔر رٕژ کٲم کِنہٕ غلط أمِس روزِ ثواب پکان مگر یِم 40 بتہِ چھِ یِم 40 لیٚمپ چھِ مسجد پاکس لٔگِتھ مدرسس لٔگِتھ اکہ دۄہ وولٹیج زیادٕ پہن سارے گٔے ٹاس اتہِ روٗد کٕہٕنۍ بٔتۍ روٗز یِمن دۄہن تام اوس ثواب پکان وۄنۍ پکہِ نہٕ اتھ چھِ ونان ثوابے صدقے منقطع بیاکھ گوٚو صدقے جاریہ سُہ یُس ہمیشہِ روزِ تۄہہِ تُلوُن مسجد پاکس دِژوٕ تۄہہِ زمیٖن تۄہہِ دِژوٕ مسجد پاکس سیرِ گٔر تۄہہِ ترٛووُ مسجد پاکس سلیب ییٖتِس کالس یہِ روزِ زمیٖن گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ یہ سلیب ییٖتِس کالس ثواب پکہِ پگاہ یہِ مسجد نٔو بناونہٕ اتھ سلیب بنے اتھ بنے میٚژ بنے یہِ میٚژ دُنیاہس اندر ییٖتِس کالس تیٖتِس کالس چھُ ثواب پکان اور ترٛیٚیِم چیٖز اگر أمۍ مرن وٲلۍ علمِ دیٖن آسہِ پوٚرمُت پنٕنۍ بچہِ آسن قرآن پرنٲومٕتۍ پنٕنۍ اولاد آسن دیٖن پرنٲومٕتۍ یہِ اولاد ییٖتِس کالس دیٖنٕچ خدمت روزِ کران أمِس مٲلِس ماجہِ چھُ ثواب پکان اَسہِ چھا ثوابن ہٕنٛز ضروٗرت کِنہٕ نہٕ اَسہِ چھا مٔرِتھ جنتٕچ ضروٗرت کِنہٕ نہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ پنٕنۍ اولاد دوستو تیار کرٕنۍ لہذا مےٚ کریو یہِ عرض کہِ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامو ہیٚچھنو اُمت کہ قیامتٕکۍ دۄہ یُس مول موج یژھِ پننِس کلس دستار گنڈناوُن سُہ آسہِ نہٕ معموٗلی دستار کینٛہہ سُہ آسہِ تیوٗتاہ روشن دستار یُس دُنہِکہِ آفتاب کھۄتہٕ زیادٕ روشن تہٕ مُنور آسہِ دُنیہُک آفتاب چھُ دُنیاہس روشن کران أکِس علاقس کرِ روشن پتہٕ گوٚو بیٚیِس علاقس کرِ روشن مگر مٲلِس ماجہِ یُس دستار یی گنڈنہٕ یہِ چھُ تیُتھ عظیٖم تریٖن دستار آسہِ اتھ آسہِ آفتاب تہِ کھۄتہٕ زیادٕ لایِٹ اَسہِ پزِ تیُتھ کل بناوُن اَسہِ پزِ تِژھ محنت کرٕنۍ پگاہ گژھِ قیامتٕکِس مُصیبتس منٛز اللہ تعالیٰ مٲلِس ماجہِ یاد کران پٔکِو سا برٛونٛٹھ کُن تُہنٛدِ اولادو چھُ قرآن پوٚرمُت تِمو چھُ دیٖن پوٚرمُت تۄہہِ یِیو کلس دستار لاگنہٕ کرو کوٗشش انشاءاللہ ماجٮ۪ن چھُس بہٕ درخواست کران تُہۍ حضرات کٔرِو کوٗشش پننہِ کورِ پرنٲیہُکھ دیٖن کیٛازِ پرنٲیہُکھ دیٖن اکثر چھُ ماجہِ گِلہٕ کران گِلہٕ چھِ کران مےٚ حظ کورِ حظ چھُ نافرمان یِم نہ حظ چھِ حق ادا کران کینٛہہ ماجٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِم یِم ہیٚچھناون پننٮ۪ن کورٮ۪ن دیٖن پننٮ۪ن اولادن ہیٚچھناون دیٖن بیٚیہِ تھٲیِن سانہِ کورِ تہِ خصوٗصن یاد کورٮ۪ن تہِ پزِ پننہِ زندگی اندر دیٖن ہیٚچھُن وقت گوٚو نہٕ کینٛہہ اسلام چھُ سُہ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ وقت مُقرر آمُت کرنہٕ کینٛہہ کانٛہہ دپہِ نہ لۄکٹٕے ہیٚکہِ دیٖن زٲنِتھ بوٚڑ نہٕ کینٛہہ ییٚتہِ لۄکُٹ ٲسِن ییٚتہِ بوٚڑ ٲسِن ییٚتہِ بُڈٕ ٲسِن ییٚتہِ کمزور ٲسِن طاقتور ٲسِن أمیٖر ٲسِن غریٖب ٲسِن ہر ایک کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے اَسہِ چھُ سارنٕے انشاءاللہ الرحمن کوٚت واتُن جنتس اور تمہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن سرٹِفکیٹ سُہ گژھِ أکِس اِنسانس مُسلمانس قرآنِ پاک زندگی اندر آسُن حضور علیہ الصلوۃ والسلامو کوٚر امہِ حوالہٕ پننٮ۪ن صحابیاتن بار بار کٔرٕن تلقیٖن کہِ تُہُنٛد حق چھُ اُمتس پٮ۪ٹھ بنان
تمہن حق اولادن پہ بنن اور اولادن ہن حق تہ پہ بنن تخمس کر حضور علیہ السلام حق یہ ادا اور یہ حق اور بیان واجب پہ لازم تو فرض سپدر یہ پنس اولادس جائز وقت اندر دور حلال انداز اندر دیس دور اور پنس امس اولاد سن دود کہ سو غلط شے خرچ کی پنس اولادس دی دود پردس اندر احترامس اندر مگر ونکس ساری کم کوڑی تم اور زیادہ کوڑی تم یم وطن پہ پنن اولادن بہن دود دی یم غیر محرم ناکن بہن پنن اولادن دود دی بالکل چھ یمن خواتین امس اولاد چھ عرش لعنت آسن تم ساتھ پتہ موج آسان دپان نا مے گو بچس تصر ات أکس گژھِ نہٕ تصرُف أمِس گژھِ نہٕ بوٚڑ جِن اژُن کیٛازِ ژٕ چھکھ وتہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ تِتھ کٲٹھۍ چھکھ ژٕ بِہِتھ ژےٚ چھُے أنٛدۍ أنٛدۍ سٲری جِنات آسان نژان چون بچہ آو جِنس پسنٛد أمِس کَرن یِم صحت أمِس کَرن یِم پریشان أمِس واتنٲیِن یِم تکلیٖف ژٕ ٲسٕکھ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ کہِ ژٕ دِکھ وتہِ پٮ۪ٹھ اولادس دۄد وتہِ پٮ۪ٹھ اولادس دۄد دیُن چھُ گٲو ہُنٛد صفت وتہِ پٮ۪ٹھ اولادس دۄد دیُن چھُ وَنہِ ہُنٛد صفت وتہِ پٮ۪ٹھ اولادس دۄد دیُن چھُ خٔزیٖر بایہِ ہُنٛد صفت وتہِ پٮ۪ٹھ دۄد دیُن صفت چھُ یہِ چھُ کھرنہِ ہُنٛد صفت گُپنہِ ہُنٛد صفت زنہِ وۄژ وۄنۍ کوٚت یِمو جانورن ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن بچن دۄد دیُن وۄنۍ کیٛاہ مقامہ روٗد وۄنۍ کیٛاہ فرقہ روٗد زنٮ۪ن تہٕ یِمن جانورن زنٮ۪ن دیٖزیو رۄبن عزت اگر یِم گرس انٛدر روزن ییٚلہِ یِم گرِ نٮ۪بر کڑِ عزت ختم عزت گٔیہِ برباد لہذا بہٕ چھُس عزیٖز ہمشیرن پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن معصوٗمن کورٮ۪ن درخواست کران اسہِ پزِ زندگی انٛدر سُہ کردار نِباوُن یُس کردار کٕمو نِباو حضرت رسول پاک علیہ السلام سانہِ کٔشیٖرِ انٛدر چھُ ساروی کھۄتہٕ بد نصیٖبی یِہوٚے ییٚتہِ آو ہر کانٛہہ چیٖز زنٮ۪ن انٛدر وۄنۍ چھُ توتہِ شُکر نٮ۪بر آو نہٕ زنٮ۪ن انٛدر کینٛہہ اور بام تہِ آیہِ نہٕ زنٮ۪ن انٛدر کینٛہہ اگر یہِ طوٗفان گوٚو احتِکافس تہِ درٛایہِ زنہِ اور ژایے احتِکاف کرنہِ تتٮ۪س گژھِ رستہٕ کرنہِ ژایے احتِکافس کرنہِ وہاں گناہ ہو رہے باقی ہندوستانس دن أکۍ جاہلن فتوا وہاں گناہ ہو رہے ہیں مےٚ سوٗنٛچ أکِس جایہِ نوجوان اکھ پرٛژھن سوال دوٚپُن مولوی صٲب زنہِ ہیٚکہِ نا اِمامت کٔرِتھ زنہِ ہیٚکہِ نا اِمامت کٔرِتھ دوٚپنس ییٚلہِ تام یِم دۄہ زنہِ اِمامت کرنہِ نیرن تمہِ دۄہ چھُنہٕ تبلیٖغین پتہٕ محنت کرٕنۍ گشت کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ آوے نہٕ مسجد کے لیے آوے نماز کے لیے آوے وہ کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام فرماؤ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة ییٚمہِ دۄہ فن وٲلۍ پنُن فن بیٚیِس پُشرو الوٲلِس مۄہنِس نقل تہِ دِژٕکھ زنہِ دامس زنہِ اِسلیاسا حقس تہِ دِتُکھ مۄہنِس اولادس کٔمِس زنہِ یہِ دِتُکھ مۄہنِس گٲڑِس مۄہنِس چلاوان یہِ دِژٕکھ زنہِ تہٕ یہِ قیامت یہِ چھِ یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو زنہِ دپن آز تام کٔر مۄہنِو اِمامت وۄنۍ کرو مۄہنِس اوس نہٕ پتہٕ دۄیو نفرو علاقہٕ آو سمان یُتھُے بوٗزُکھ کہِ باجی ہسا چھِ آز درٛامٕژ ہفتن پرناونہٕ اتہِ لگن بڑن تہِ دب حاجن تہِ دب پیترن تہِ دب محمد تہِ دب مامس تہِ لگہِ دب لونڈن لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن لگن دب کیٛازِ آز چھِ باجی درٛامٕژ نٮ۪ماز پرناونہٕ وۄنۍ اگر دیٖدی کھژ بام پرنہِ تیٚلے لگہِ حاجنٕے کلہٕ پٹٮ۪ن دپن اسہِ گژھِ گۄڈنیُک صفہٕ میلُن اسہِ گژھِ گۄڈنیُک صفہٕ میلُن تو بہرحال نتیجہ کیا گژھِ وۄنۍ روزِ نہٕ امامت کینٛہہ اب یہ مسجد نہیں رہے گی اب یہ گناہ کا اڈا ہو جائے زنہِ آو نہٕ یہِ اجازت دِنہٕ کہِ ژٕ کرناو امامت کیوں چارِ سۭتۍ فتنہٕ برپاد یہِ زٔنۍ ژایہِ بٔڑی بٔڑ ژایہِ بازرس انٛدر دپان حظ تتہِ نہ حظ گژھِ وۄنۍ بنٲیِکھ مۄہنی تہِ بنٲیِکھ پانسٕے أمِس مۄہنِس چھِ ونان جناب چھِ اگر شاپنگ کرنہِ یہِ حظ کرو أسۍ یہِ کرو ٹیوشن چھُ بچس کرناوان یہِ حظ کرناوو أسۍ بچہِ چھُ سکوٗل نیُن یہِ حظ کرناوو أسۍ مۄہنیو بنووُکھ پلے کیٛاہ یہِ بنووُکھ تہِ یہِ نہٕ بہٕ یتھٕے ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ یہِ بنووُکھ تہِ یہِ نہٕ بہٕ یتھٕے ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ تہٕ بہرحال مرد تُہۍ ہیٚیِو پننِس پانس ہیٚیِو صاف تُہۍ نِبٲیِو مردانہٕ ہُنٛد حق زنہِ چھِ تیٚلہِ بہتر ییٚلہِ یِم پننِس گرس انٛدر روزن رسول پاک علیہ السلام ہیٚچھنو صحابہ زٔنۍ چھِ شیطان سُنٛد زال زٔنۍ چھِ شیطان سُنٛد یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو زٔنۍ چھنہٕ شیطان کینٛہہ زنہِ چھُ شیطان بطورِ جال استعمال کران یہِ کیٛاہ مطلب گوٚو اکہِ دۄہ فاروق اعظم تِم زٲنِو کتہِ تِم کٕم ٲسۍ فاروق اعظم زٲنِو نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚیِم خلیٖفہٕ أمِس ٲس کوٗر حضرت حفصہ یہِ ٲس رشتس منٛز رسول پاک علیہ السلام درواجہِ حضرت حفصہ آیہِ اکہِ دۄہ کوٚت مٲلۍ سُنٛد گرٕ اچھا مالِن ونان مالِن آیہِ اکہِ دۄہ
یہ گھر بہت کن سے حالانکہ اعظم آئی نیبر یہ گھر دروازہ دتم دستک پنس گرس اتہ دتس کور آواز ابو جان بہ چھس حفصہ عمرس پہ اندر اژن کن کور چھس آمت حضرت عمر ورنداہس پہ بہت کت پہ بہت ورنداہس پہ بہت اندر ژٲے نہٕ کینٛہہ اور درٛاو صحابیہ کپر دوٚپنس اے امیر المؤمنین تُہۍ کیٛاہ ورنداہس پہ کران دوٚپنس بیٹا مےٚ چھِ آز کوٗر مےٚ چھِ آز دوٚپنس نا دُنیا ہے ترسن کور آیہِ مالین مٲلِس ماجہِ زیارت کرنہِ تُہۍ چھِو نیٚبرٕ کَنۍ تُہۍ کٔرِو کورِ زیارت دوٚپنس نیر ژٕ ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن یا بیٚیہِ تہِ واپس أمۍ وٕچھ بیٚیہِ تہِ فاروق اعظم کتہِ ورنداہس پٮ۪ٹھ دوٚپنس یا امیر المؤمنین لما فعلت هذا تُہۍ کیٛاہ چھِو یہِ کٲم کران ادٕ کرے کوٗر انتظارس دوٚپنس اے صحابی حضورو فرموو ییٚتٮ۪ن زٕ أچھ ژور أچھ جمع گژھن وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے ییٚتٮ۪ن زٕ نفر جمع گژھن وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے بہٕ چھُس نہٕ یژھان اکھ جایہِ واتُن ییٚتٮ۪ن بہٕ تہٕ میٲنۍ کوٗر جمع گژھن اور اتٮ۪ن آسہِ ترٛیٚیِم شیطان میں نہیں چاہتا ہوں بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پنُن عزت بچٲیِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ایمان بچٲیِتھ لہذا مجھے حضور کے کہنے پہ یقین ہے بہٕ اژٕ نہٕ تیٖتِس کالس کینٛہہ ییٖتِس کالس نہٕ میٲنۍ دروازٕ تہِ بۄن وَسہِ اَدٕ اژٕ بہٕ پننہِ کورِ ہٕنٛدِس کٔٹھِس منٛز یہ مول تو کور آسن کیا وچان رسول اللہ آسن وچان کروٹی میں پڑی کور دپان حظ کہین ناز مس کہین چھوڑا کوشتا تو ایکشن کہین گاسن اگر اس معلوم ٹکر کی چھوڑا زیدی دپان تیدی ناز کو فتوا علماء کرام چھ بہت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فتوا دپان من مست زوجۃ ابنہ بشہوۃ حرمت علی زوجها یم ہر بابر پنن نش تھپ کرن غلط ارادہ ساتھ یہ خانداری نے پنس خاندانس ہمیشہ خاطر حرام ہمیشہ خاطر یہ جنگ آسن چلان یہ جنگ آسن چلان دپان حظ یہ کور یہ سہ آسن خاندانس حرام دیکھو سہ دپان ونتہ یہ تھی ورنتو مے پاشی اللہ اس مول مرد ٲسِتھ یۄس کور بالغ ٲسِتھ نہ ناچ وچان یمن آسہِ امہِ ساتہٕ کعبہ شریف برٛونٛٹھ کَنہِ یمن آسہِ خۄدا امہِ ساتہٕ یاد یمن آسہِ جنت امہِ ساتہٕ یاد امہِ ساتہٕ چھِ یِم شیطان سٕنٛدِس اَتھس تل مول دپان تیٚلہِ تہِ أمِس چھُ کورِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ ییٚمہِ مول یمن حالاتن اندر کورِ پٮ۪ٹھ اَتھٕ ترٛوو تٔمِس ما گژھِ پنٕنۍ خاندٲنی حرام تٔمۍ چھُ زانٛہہ غور کوٚرمُت نشہٕ ترٛووُن اَتھٕ پٮ۪ٹھٕ غلط ارادٕ چھُس جذبہٕ چھُس غلط چھُس خواہش أمِس ما گٔے یہِ نوٚش یِہنٛدِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ حرام اس میں ظالم سوچمت شیطان کر محنت یہودیو کر محنت عیسائیو کر محنت دوپک یار باپ کرنے نوشی سید غلط کیا مگر اچھے کرناؤن کت کر امس انہوں نگر کور انہوں بروٹ کئی تاکہ یہ جذبات کسن برائے لیکت یہ گس کوڑ سے عمل کریں اگر میں بھول کریں لیکن بھول اراد سان کو سستھاپ کریں تاکہ یہ جس نیچس کرنا ہے ہمیش بد کری تو زنا دوستو یہ کیا ایک شکاسان ام ٹی وی دن انسانیت درس قرار پزیو نا درس کا پزیو نا کیا وجہ کرس اندر اپنے ٹی وی آسان وجہ ہر کس اتھس تل وجہ پریشانیاں وجہ سان دہوئی بچہ آسان یم ڈرینن مز آسان تمن یہ پیشاب کے مل پہ تتھن تہ وچان وہ کچھ آستانس تل یہ کی یہ یلن سوے تتھن یہ بزرگ آسان ذکر کرن یم تلا آسان کیا وچان نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں وجہ بعض حضرات تم بچہ دن ہمامن اندر آسان دپان بچہ مز دہلی یہ چھُ پڑھنے نماز أتی بڑگزارس مز اندر آسان نہ جانے امت کہاں چلی گئی دوستو پنن پان بچائیو یہ امت ہلاکتس قریب گمت وۄنۍ اوس لڑکن ہُنٛد برٕ عادت یہِ بنو لڑکین أسۍ وٕچھان لڑکین تِمن چھُ ییر فون آسان تِمن چھُ آسان لڑکہٕ زنہِ نژان کیٛازِ کان میں میوزک رہتی ہے پتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان نوجوان سُنٛد بایکہِ کَنس منٛز چھُس آسان فون چلان اتھ چھُ رِکاڈ آسان چلان اوترٕ وٕچھو تُہۍ شُپینس اندر ہارمس اندر اوس نوجوان اکھ ہٹا کٹا بہٕ چھُس بالکُلٕے کمزور مےٚ ہی نیران تٔمِس 4 نوجوان کلہٕ پیٚیس حُکُم جسم پیوٚوُس یِتھٕ یِتھے کٔنۍ راتھ تہِ بوٗز یہِ کیٛاہ ٲسۍ یِم نوجوان بیان کران یتھ ترالس اندر چھُ مسلہٕ گوٚمُت نوجوان 2 ٲسۍ ڈرایوِنگ کران وٕنکیٚس یہِ تہِ کٲم گژھان سُہ چھُ لایِو گژھان سُہ چھُ لایِو گژھان ہپٲرۍ چھُ رِکاڈ چلان ہپٲرۍ چھُ ڈرایوِنگ لایِو گژھان اورٕ آو گاڑِ سۭتۍ ٹاس ژۄشوے مٔرۍ أتھی کتھ پٮ۪ٹھ رِکاڈ بوزان پتہٕ ییٚلہِ مُفتی صٲبس پٮ۪ٹھ ژٕ حظ پتہٕ ٲسۍ جناب اور یِمے کُپر ہٮ۪تھ گٔے
इमन शैतान से कई जान करती है ऐसा कुछ चुनाव आप सोचो इनकी जिंदगी कैसे चल रही है यह सोनस कलगमिस अंदर सोनस यजबीरिस अंदर अस्पताल है सुपर अस्पताल से कुछ नौजवान आ 20 शराब के चोर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कमा तहयउन तमूतू इसका जिंदगी पकने की जैसे कर मरियो व कमा तमूतू तुशरून इसका मुझे जैसे कर विचु पका कयाम दिखता खबर कसा माजा से जिक्र करन मम्स खबर कसा हमशर ऐसे कुरान तिलावत करन मम्स बाजे ऐसे गौबत करन के मम्स बाजे ऐसे चुगल करन के मम्स कयाम दिखता वच हर का इंसान जैसे कर इसका मूड बाजे वचन शराब चावन बाजे वचन की मनासी कुछ शर्मदार हुए दोस्तों अजीब गरीब मुसीबत को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान बल्कि खवातीन ने हवा कर हुजूर बयान हुजूर फरमाओ ये तो मेराज को रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिया बहुत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोड़िए सहाबा किराम को अरस अजमत वाली पैगंबर सिकेम चीजन बदलो उन्हें सहाबा मैं कुछ पन्ने चश्माने मुबारको जहन्नम में अंदर उम्मत अक्सर खवातीन जहन्नम में अंदर दसर तो जब बाकी जहन्नम में नार क्यों छु साव ट्रेन हतन वाले जाल अस्तगफिरुल्लाह ट्रेन हतन वाले नार जहन्नम जाल आदत को गर्मी ये भी गर्मी किसका आती है समझ दुनिया को नार छु जहन्नम के नार खजवियस जहन्नम के नार खजवियस अकिस रिवायत में जो सत्य भी है यानी कि नमनमत से जहन्नम पर मौजूद दुनिया की नार से जो दुनिया दसर जहन्नम नार को सख्त है सो क्या था इसका कि बकाया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिचनो उम्मत सहाबा सुनार है कि उन्हें बर्दाश्त करित के ये सुबानी के साथ सैर सावधान एम कुरान सत्यो सफेद दैविस हाथस करियस एम कुरान सत्यो वजन दैविस हाथस करियस जिजाल नाव एम कुरान सत्यो सियात तुरहम जहन्नम मुदात युद्ध खतरनाक ए सहाबा तो छपाई जहन्नम में अंदर सारे को लकुट जहन्नमी तो लकुट अजाब के मिसाल से मल्लून आलाज व शराकात मिन नारी जहन्नम स खातून स ज़ैन तो लड़की ये मिस नारो जुबून खोल या लागू क्या ही रस्तान नारो जुबून खोल ज़ैन रोज़ तो कुलेशे खामोश ज़ैनिशन देवन कुलेशा मस्तरात चुम्मा दरखास्त करन खामोशी करें इख्तियार एबे दबन की शर्त कंपटीशन तदसी थे कर जल्स दबुक तमिस दिमो इनाम यु सार को द्रुत जोत पय यु सार को द्रुत जोत पय आलर गरीब सुन बच चंदन दबुक गुदास एक हुन यार बल्कि गुदास को वन तफर उष्मे जाने से छाप करो काउशम जानसा आते हम नोबल प्राइज तुम से केली दितो एमसी बागे कर एहतिजाज के ऐसे जुआ पय को लकने खिन से नीरत आसन एम नवन तू जुआ का याद आसन ये क्या जुआ कर आते सुविधा से चार को खत्म जे को तो मैं आसन जुआ एमी जुआ गोने के लकन हम याद फाड़नो आसन जुआ को से ये जाहे की गस्ती जाने जो छाप करी दियो ये आसन मुमकिन होगा जाने मेहनत छाप करी अच्छी दपन अगर जाने से मार गुजारिश कबले अंदर जी कोते चाहिए अच्छी दपन दिन का जने ताकि जंगला मगर शुक्र खुदा से तो अच्छे मजा सी देवा रोजन ये बच्चों तो कि आपन ये पर तनस विदेश रोजन न ते ऐसे तैती एने ऐसे जीवन दपन आइते कुछ कार्य आस कसम जाने मारी जाने से ना पैदल हाज कर हिंदुस्तान का नहीं जाने से क्या ये कोटे हाज कर दे ये तो तुम सहारनपुर में ये कोटे समझे ये वो हंसा तो ये थी खाड़ क्या तुझे खाड़ तो ये वो थी किसी मोजम चढ़ता वो तुम समंदर स्टेडियम काचे में खत्मा पत्मा गसन अच्छा कि शो दुआ की वन क्या चुसवन ना अत्यक्षम खाने का बस तवाब पे के दिवनन अरे हाइले बाप क्या है तो जाना पे यह है तो ये जो तवाब दिखान मरवास दिखाए सफा दिखाए शैतान की मारो आगे गए वापस ये सहारनपुर वाले ये काचे में खत्म गसन एक सोच दुश्मन को नियार बेसास कौन को तुमने हाजिरा कहते हैं देखिए पहले कई किसान मुलाकात कैसे ये मेरे साथ करो जरूर में मुलाकात उनसे खत्म गसन तो बहरहाल तुम अर्ज करें ये बाजे जाने चीज़ें थी यूं तो हालात कुरान पाक से तिचास इसमें उसे मन पे पहलू हो अच्छे पार्ट को पहलू थी उसे अच्छे तीन मार्टी थी साने नजर तल मशहूरियत ऐसे से इस्लामाबाद संदर आग मोटा आगे वरी गोस आग ने जो शहीद बेवरी गोस ब्याह ने जो शहीद इसी कईयों को ऐसे तौर हमने अपनी आंखों से देखा कि मोजस इमेज बकस कास पर कुरान पाक इस्तेमाल कर ऐसे भी तो माए ये बाजी थी ये पन्ने बचन तो हदीस मत
تم ماجد پنن بچن عالم دین بناون تم ماجد پنن بچن وقت غازی وقت فاتح بنان ایسی مائیں بھی دنیا کے اندر موجود ہے لہذا اچھے بہار کوشش کریں یہ دنیا اندر کہ سانی ماجد گژھن دیندار بن سانی کوڑ گژھن دیندار بن سانی بوئے گژھن دیندار بن خصوصاً سانی تم کوڑ یم کالجن اندر پڑھن یم یونیورسٹین اندر پڑھن یم نوجوان وات پر دور بنان یہ کیا کالجن اندر یہ کیا یونیورسٹین اندر بڑی افسوسناک خبر ہے کہیں ہیکو نہ بڑا ظلم ہے یم کالجن اندر کوڑ پڑھن یونیورسٹین اندر پڑھن وہ پڑھے پنن عزت بچائیں مگر گۄڈٕ پرن تم قرآن پاک امس کوڑ گژھِ پاے لگن کہ امس کیا عزت امس گژھِ پاے لگن کہ امس کیا احترام کیاز یہ کمی امس کوڑ اندر چھ یہ موج امس کوڑ سوری دِوان سوری چھُس دِوان جرمنیس اندر ٲس اکھ لڑکی خوبصورت لڑکی کتابن اندر چھُ واتان مالدار سٕنٛز کوٗر ٲس وقت کِس بادشاہ سٕنٛز کوٗر ٲس یہ ٲس مٲلِس دپان مالیا ہُہ چیٖز چھُم ضروٗرت مول اوس پیش کران یہ چیٖز چھُم ضروٗرت مول اوس پیش کران لیکن اچانک جوانی اندر امس کورِ اچانک ڈیتھ اچانک انتقال اچانک گزرے یا دفن کر مگر مسلمانس امس مالس ٲس زبردست تمنا یہ کوٗر بناوہن بہٕ کینٛہہ امس کورِ چھُنہٕ مےٚ دُنیاہس اندر کُنہِ چیٖزٕچ کمی دل اوسُس اَتہِ یژھان واے کاش اکہِ دۄہ وٕچھان بیٚیہِ پنٕنۍ کوٗر خوابس اندر گوٚو یِہُنٛد دُعا قبوٗل أمۍ وٕچھ کوٗر خوابس اندر خوابس اندر وٕچھن پنٕنۍ کوٗر یُتھُے کورِ پٮ۪ٹھ نظر پیٚیِس أمِس اوس نہٕ جسمس پٮ۪ٹھ کانٛہہ لباس لٲگِتھ أمۍ کورِ کوٚر پننہِ جسمس سطر مگر کلس چھُس ٹِنکل بنیومُت أمِس کورِ چھُنہٕ کلس کٕہٕنۍ مویوا یہ مول چھُ أمِس پننہِ کورِ کلس کُن نظر ترٲیِتھ أمِس چھُ کھۄڈ گٔمٕتۍ کیٛاہ چھُس گٔمٕتۍ کھۄڈ چھِس گٔمٕتۍ یِتھ کٔنۍ چُمٹہٕ سٕنٛدِ مازس لمو پتہٕ کیٛاہ گژھِ تتھ جسمس أمِس چھُ کلس تِمے کھۄڈ گٔمٕتۍ أمۍ مول کٔر کورِ عرض دوٚپنس کورے ژٕ وَن ژٕ زندگی اندر زبردست خوبصورت اوسُکھ ژےٚ کیٛاہ اوسُے یہِ گوٚمُت دوٚپنس مالیا دُنیاہس اندر دیُتھم سورُے دُنیاہس اندر دیُتھم عزت دُنیاہس اندر دیُتھم شہرت دُنیاہس اندر دیُتھم سورُے کینٛہہ یہِ ژھور مےٚ تہِ دیُتھم دپیو مےٚ پرُن تہٕ پرنٲوتھس دپیو مےٚ گٲڑۍ تہِ دِژتھم دپیو مےٚ کھٮ۪نُک چیٖز تہِ دیُتتھم مگر زندگی اندر زانٛہہ سوٗنٛچتھا یہِ کوٗر أمِس دِمہٕ ہا بہٕ دیٖن آز چھُ میٲنِس کلس بازار وسان میٲنِس کلس آو یہِ ماز رگڑاونہٕ میانہِ کلہٕ منٛز آو یہِ ماز پیٖتہِ پیٖتہِ کرنہٕ کم دُنیاہس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس نہٕ دُنیاہس منٛز پردٕ کران کینٛہہ اے بدنصیٖب مالہِ اے ظٲلِم مالہِ اگر اکہِ نہٕ ژےٚ ونیوتھ کوریا ژےٚ چھُے کلس پردٕ فرض بلکہِ چھُ حدیثن اندر ییٚمہِ زنہِ پنُن مس یلہٕ تھوو أکِس مسوالس آسہِ تس 7 گُنسہٕ آویزان أکِس آسہِ تس 7 یہِ ہسا جانور آویزان تِم آسن نہٕ معموٗلی گُنسہٕ کینٛہہ اگر سۄ گُنس دُنیاہس کُن شاہ ترایہِ قیامتٕکِس صُبحس تام یی نہٕ اتھ دُنیا کِس زمیٖنس گاسہٕ اتنا سخت اتنا زہریلا جانور اتنا زہریلا کیڑا ہوگا اتنا زہریلا جانور ہوگا سٲنۍ موج چھِ وۄنۍ گٔمٕژ تیار آز چھِ مےٚ چھِ مستس اندر کلس اندر مسال پوش شےٚ اور روزتنس گُنسہٕ آیزن پریشانی کیٛاہ چھِ اگر موج چھکھ نیٚچوِس ہیٚکٮ۪س مس سٲوِتھ اگر بیٚنہِ چھکھ بٲیِس ہیٚکٮ۪کھ مس ہٲوِتھ اگر خاندارِنۍ چھکھ خاندارس ہیٚکٮ۪کھ مس ہٲوِتھ یہِ مس چھُے نہٕ لُکن ہاوُن بلکہِ چھُ کِتابن اندر مسلہٕ اگر موج درٛایہِ نماز پرنہٕ أمِس درٛاو أمِس چھُ کلس پٮ۪ٹھ دُپٹہٕ أمِس چھِ تیٖژاہ نرم سٲڑۍ اور اتھ ساڑی چھِ نیٚبٕرۍ کِنی مس ٲتھ یِوان اگر أمۍ نماز پٔرِ نماز گژھٮ۪س نہٕ ادا بے صبر مرد سُنٛد صبر چھُ نبہِ پٮ۪ٹھٕے کوٚت ہٮ۪تھ تام زنہِ ہُنٛد صبر چھُ کلہٕ پٮ۪ٹھٕے برابر کھورن تام یِتھ کٔنۍ زنہِ جسم چھُپاوُن فرض یِتھے کٔنۍ کلہٕ چھُپاوُن فرض یِتھ کٔنۍ زنہِ پنُن صبر چھُپاوُن فرض یِتھے کٔنۍ چھُس غٲر محرمن برٛونٛہہ کٔنۍ پنُن مس چھُپاوُن فرض مگر گژھِ زٔنۍ آسٕنۍ اگر سۄ زٔنۍ آسہِ تیٚلہِ چھُ چھُپاوُن نتہٕ چھِ سانہِ بازِ کورِ تِم چھِ دپان اسہِ چھُ مردن سۭتۍ پکُن اسہِ چھُنہٕ تِمن لڑکین سۭتۍ کانٛہہ پیسہ ییٚلہِ نہٕ تِم پانس زنہِ ماننٕے أسۍ کیٛاہ کٔرۍ خامخا پریشان أسۍ چھِ تِمن دیندار ماجٮ۪ن ونان دیندار بیٚنٮ۪ن ونان دیندار ہمشیرن ونان یِم یژھان جنت گژھُن أسۍ چھِ تِمن درخاست کران تِم کھٲلِو پننِس کلس دُپٹہٕ کروا کوشش انشاءاللہ کرو کوشش اسلام نے آپ کے سامنے کھلا میدان رکھا مسئلہ سے سمجھون دوستو تو لہذا بچھس عرض یہ چیز کرن انسانیت خصوصاً اس بنیادی حق چھو بنن سو چھو ماجی پہ
کہ اولاد ماجہ نش یم سات زیون اولاد ماجہ حلم ماجہ کوچ چمس اولاد سی خطر گۄڈنیُک درس گاس مے کریو عرض کہ اس تم صحابی آئے پیغمبر صاحبس نش ہتا اس دت اولادن چوب حضور بھرو اولاد تمس بیٹا ون سا آج تام یہ زہ گومت کہ کٲنٛسہِ اولادن اس مٲلِس ماجہِ چوب دِتھ ژےٚ کیٛاہ چھُتھ یہِ کوٚرمُت ژےٚ دِتھا ڈنڈٕ سۭتۍ مٲلِس ماجہِ چوب ژےٚ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ برداشت دوٚپنس ہے عظمت والہِ پیغمبر ژٕ حظ چھُکھ سُہ رحمت للعالمیٖن نبی ییٚمِس نِش جانور پنٕنۍ مسلہٕ حل چھِ کران ییٚمِس نِش کٲفرن ہٕنٛدۍ مسلہٕ حل چھِ گژھان ییٚمِس نِش ظٲلمن ہٕنٛدۍ مسلہٕ چھِ حل گژھان کیٛاہ بہٕ چھُسا یوٗتاہ ظٲلم اولاد کہ بہٕ کرٕ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ ظُلم ہتا تیٚلہِ بوٗزِو اے عظمت والہِ پیغمبر ژٕ حظ چھُکھ رۄبہٕ سُنٛد نُمٲیِندٕ ژٕ حظ چھُکھ رۄبہٕ سُنٛد خلیٖف آز کر حظ فٲصلہٕ مےٚ درمیان تہٕ میٲنِس مٲلِس ماجہِ درمیان حضوٗرو فرمووُس وَن سا بیٹا کیٛاہ دوٚپنس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ چھُ آز مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق دوٚپنس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ مٲلِس ماجہِ احسان کرُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حُسنِ سلوٗک مٲلِس ماجہِ ہُنٛد احترام دِلس منٛز تھاوُن بلکہ فرماو حضوٗرو اگر مول موج کٲفِر تہِ آسہِ یمن سۭتۍ کٔرۍزیو نہٕ بغاوت کینٛہہ فلا تقل لهما اف یمن کٔرۍزیو نہٕ اکھ تہِ کٔرۍزیوکھ نہٕ زورٕ کینٛہہ چوبن ہُنٛد چھنہٕ کتھے حضوٗرو فرماو زورٕ کٔرۍزیوکھ نہٕ اکھ تہِ پٲزارن ہُنٛد چھنہٕ کتھے لتہٕ والٕنۍ چھنہٕ کتھے آز چھِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن عادت یم بالغ کورِ سپدے مےٚ ٲس أکِس جایہِ اکھ ہمشیرا ونان دوٚپُن گرس انٛدر آز چھُ واریاہ زیادٕ مسٲیل گٔمٕتۍ اسہِ حظ چھُ گرس انٛدر کورٮ۪ن اکھ تٔمۍ حظ وون سپورٹس بوٗٹھ پننہِ ماجہِ بٕتھِس دوستو کیا ماں اتنی زیادہ گر گئی مگر امس کورِ چھنہٕ غلطی کینٛہہ غلطی چھِ امس ماجہِ اگر امس کورِ آسہِ دیٖن ووٚنمُت یہِ کوٗر والہِ ہا نہٕ پلیٹ أمِس بٕتھِس کینٛہہ یہِ والہِ ہا نہٕ پوزار کھور بٕتھِس کینٛہہ بلکہ یہِ کوٗر آسہِ ہا ماجہِ ہُنٛد پوزار کھور ڈُپٹہٕ بدل کلس پٮ۪ٹھ تھاوان کیٛازِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت ہیٚچھنٲے اسلامن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق ہیٚچھنٲے قرآنِ پاکن امس کورِ آو نہٕ قرآن وننٕے تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ حق ادا کٔرِتھ نوجوانس آو نہٕ وننٕے قرآن کیٛاہ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق ادا کٔرِتھ حضوٗرو فرموو أمِس اولادس بیٹا ہسا ٹھیٖک چھُ اگر مول موج غلطی چوب تہِ دِتھکھ دوٚپنس نہ حظ میون حق ووٚنُس کہ مےٚ کیٛاہ پزِ یِہنٛدِ خٲطرٕ کرُن مٲلِس ماجہِ تہِ چھا حق اولاد سُنٛد حضوٗرو فرماو دوٚپنس کیٛاہ کیٛاہ دوٚپنس 3 حق گۄڈٕنیُک حق ییٚلہِ اولاد زیٚیہِ أمِس کٔرِو رُت ناو دوٚپنس ہے عظمت والہِ پیغمبر بوٗزِو حظ دٔپِو میٲنِس مٲلِس ماجہِ کیٛاہ تھووکھ ناو حضوٗرو فرموو پننٮ۪ن اولادن تھٲیِو اگر لڑکہٕ آسہِ عبدالرحمان عبداللہ تھٲیِو ناو دیٖنی ناو اسلامی ناو یِم صحابہ کرامن ناو چھُ صحابیاتن یِم ناو تِم تھٲیِو پننٮ۪ن اولادن ناو دوٚپمَکھ بوٗزِو اے پیغمبر میٲنِس مٲلِس ماجہِ پرٛژھِو کیٛاہ تھووُ پننِس اولادس ناو کُس حق کوٚروٕ ادا اولاد سُنٛد حضوٗرو فرموو مٲلِس ماجہِ ؤنِو سا کُس ناو تھووُس أمۍ اولادن کوٚر بیان یِمو حظ چھُ مےٚ ناو تھوومُت تُمبل تُمبل چھُ عربی زبانہِ انٛدر ونان پِشاب کِس کیٚمِس پِشاب کِس دوٚپنس اگر حظ مےٚ ناو چھُ پِشابہٕ کیوٚم مےٚ نِش نہ حظ چھُ خٲر نہ حظ نیرِ مےٚ نِش نیرِ مُکریرٕے مےٚ نِش ژھانڈِ کانٛہہ سۄن ییٚتہِ نہ حظ مےٚ نِش سۄن کینٛہہ مےٚ آسہِ پِشابٕے لٔڑِتھ مےٚ آسہِ ناپٲکی لٔڑِتھ ییٚلہِ مےٚ مول ماجی ناو مُکُر تھوٚو بہٕ ہٮ۪کا رُت کٔرِتھ حضوٗرو فرموو تۄہہِ چھُو گۄڈنیُک حق یِہُنٛد پھٕٹرومُت تۄہہِ پزیو أمِس رُت ناو تھاوُن تۄہہِ چھُو نہٕ أمِس رُت ناو تھوٚمُت کینٛہہ لہذا گۄڈنیُک ظُلم کوٚروٕ اے والدین تۄہہِ أمِس اولادس پٮ۪ٹھ کٔرِو میٲنیو ماجیو أزکہِ بار اِرادٕ کٔرِو رۄبس سۭتۍ یہِ وعدٕ بیٚیہِ پوٗرٕ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہن ووٚن پننٮ۪ن اولادن تھٲیِو رٕتۍ ناو تیٚلہِ کرن ماجہِ أزکہِ بعد یہِ اِرادٕ پوٗرٕ ییٚلہِ تہِ اولاد زیٚین تیٚلہِ تھٲیِن دیٖنٕکۍ ناو تیٚلہِ تھٲیِن اسلٲمی ناو آز چھِ اسہِ ماجہِ پرژھان ہتا سُہ ناو حظ ؤنزِ یُس نہٕ کٲنٛسہِ آیہِ لیکھ حظ عبدالرحمان نہ حظ یہِ چھُ پیترس ناو لیکھ سا عبداللہ لہذا یہِ چھُ بٕڈِببس ناو لیکھ سا حمزہ نہ حظ یہِ چھُس مامس ناو ادٕ ژےٚ لیکھُس ایلفنٹ ژےٚ لیکھُس تیٚلہِ گوٚو دپتن لیکھُن گاے نام رکھو گدھا نام رکھو یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ انسانس ناو ادٕ وۄنۍ تہِ ژھانڈو ڈکشنری اندر سُہ ناو یُس نہٕ بیٚیِس آسہِ اب یہ کہو جو نام مصطفیٰ نے رکھا ہے یم ناو پیغمبر صٲبن پسند کر تِم ناو تھٲیِو تِم ناو اپنٲیِو تُہۍ چھِو دپان دِیِو ناو اِنکو پِنکو ٹِنکو کِتھۍ ریٹ ویٹ یہ کیا طریقہ ہے لہذا ماجن چھُس بہٕ درخواست کران نوجوانن تِمن ہمشیرن یِمن وارٕ کار نِکاح چھُ سپدیومُت اللہ تعالیٰ نے خبر کۭژر بخشش عطا کٔرمٕژ أزکہِ باتٕے کٔرِو اِرادٕ یُس ناو حضرت خدیجہ پننٮ۪ن اولادن تھوٚو وہ نام ہم اپنے اولاد کے نام پہ رکھیں گے أسۍ تھاوو پننٮ۪ن اولادن سُہ ناو امہِ پتہٕ کٔر أمۍ اولادن بیٛاکھ سوال حضوٗر امہِ پتہٕ کُس حظ
مولس ماجہ دویم حق بنن پنس اولادس دین دینی تعلیم پنس اولادس دین یہ کت ونان تعلیم یہ گو تعلیم نا انگلش یہ ونان تعلیم علم یہ گو سائنس تو بے سنو میرے دوستو بخاری اندر چھ حدیث ابو داؤد اندر چھ حدیث اور مستدرک حاکم اندر چھ حدیث رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو العلم الثلاثہ علم جو ترین چیزن ناو آیت محکمہ قرآن پاک سنت قائمہ سنت مشہورہ بے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث و عدیلۃ فریضہ بے وہ صحابہ کرام علم مجتہدین اعظام علم ات یمن ترین چیزن چھ ناو علم وما کان سوا ذالک فهو فضل یس امی علاوہ سہ گو آب سہ گو فن قرآن علم ہے حدیث علم ہے صحابہ علم ہے اولیاء علم ہے اس کے علاوہ اس تے کالجن اندر چھو پڑھن یونیورسٹی اندر چھو پڑھن سکول اندر چھو پڑھن یہ علم نہیں ہے اچھ فن تا آرٹ ونن کے علم پڑھن سے انسانس آخرت زینو اور اگر تے سائنسس ونو علم تیل ہے کہ تے نوکری کریت تیل چھو حضورن فرمان یم علم پڑھ یم موجود کہ بگوس دنیا کماؤ تے پڑھو سائنس نوکری لگنے تھو تے پڑھو حساب نوکری لگنے خاطر تے پڑھو پروفیسر نوکری لگنے خاطر تے پڑھو انجینئر نوکری لگنے خاطر تیل چھو حضور اعلان کرمت قیامتی توجہ ات شکل اندر بتس پہ ایسے معذر اسے موجود یا تو یہ ماننا پڑے گا سائنس علم نہیں ہے یا تو ماننا پڑے گا علم ہے تیل چھو نوکری تراوی میں کیا کریو نوکری تراوی نا تو پھر آپ کو فیصلہ دینا پڑے گا یہ چھو علم چھو قرآن علم چھو سنت علم چھو صحابہ علم چھو تابعین علم چھو مجتہدین اعظام باقی چھو فن امی پارنا سوچ ہے کہ تے کرسی پر رزق کمائیت بیاک چھو سوچ علبائی نخص پر تے رزق کماور فرق کیا چھو تیم پڑھنے کیا تیم چھو علبائی نخص تو ہی پڑھو تو ایک کرسی فرق چھئے باقی امی اللہ چھو آت اندر کیا حضور فرمو تو ہی ماک چھو علم پنس بچس دیو دینش تعلیم ایم اولادن کو رارس پیغمبر صاحب نساز میں نسمان اسمار یہ مو پڑھنو سب دین یہ مو پڑھنو سب یہ مو کر عرض نحاز دین کیوں تھا یہاں تو اس لکچار پڑی زمینداری یہ تو اس لکچار پڑی حضور فرمو تو یہاں دویم حق تی دو دویم حق تی اچھا امبر تریم حق کیا حس تریم حق چھو یہ بالی گسنستان مور اسماعیل پر چھو لازم یم کمائن پر اس اللہ سن کھوت کیا کریں کمائن لکتس بچس ما کریں پنی گھری اچھی شہرس وجن تا چازن دہوری بچے ڈبی کرن اور چازن تم مرابر کرن اور چی بیدی کتامت کرن آسر تیمان یل پرسن ایک دوش میں کشی ہوتل سندر آپ بوئی اس یہ تی کولگائن پر ہوتمت بالک بوئی تیمیس آٹھور بوئی تھومت تاکی ہوتلس اور کنمت اوسن پنہاں شدائریت اس کھر یہ کیا ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے ایمان معصوم بچوں سے کیا ظلم چکا سر تو حضور فرمو ترین حق چھو مولس ماج پر جدی بچس کمائیت یہ بچ پر کمانس لائے گئے سے پت کمائیم سی تیجس کالس نا ام کر عرض اتاز لکچار پیٹی آس سوزل پر چھاولی رشی گپا رشی ونی آس گوان بورد پا ونچوس آس کو موٹ رچھر ونچوس آس حضور فرمو آسا ٹھیک ہو موٹ رچھیں گے پاس مگر اس مولس ماج تیز وولس کے ڈانڈ سے چھو چھو جان شاء کرمت یہ کیا تو میں یہ تھا ہشتوز میں یوں یہ تھا ہشتوز میں حضور فرمو تو کیا ہشنو ہے تم ناز اس پہ ہشنو کیا انسان نے کیا ہشنو ہے تم اصل حاض یہ اونٹن تم جنگ چھ پانے گسان سہا چھ ہندوستان تو پاکستان جنگ آسان اتھا چھ ٹائم لگان یہ چھ تیس کالس ختم گسان ون آز دوائی اونٹ پانے لڑائی کران بہت اکس لٹس دون تھا مگر یم ناز مان کران یہ دون کھولو ٹاپ بہت ہوت لگان پتہ پہ پنس باپ صبح بابا ون بہ اونٹ رچان یہ لڑائی کران یہ لائے ژھن ژھن کت کٹ کرو مے ہاتھ والی صبح ڈنڈ زینو ڈنڈ ژور دہ پزِ یمس دِوان دٲرِتھ ژور دہ پزِ ہُمس دِوان دٲرِتھ اتھ ژلن یم ہُتھ کٲٹھۍ گژھِ یمن ژھن ژھن دوٚپنس بہٕ حظ چھُس یی کران ییٚلہِ اونٹن لڑٲے چھِ گژھان ونان چھُس بہٕ کھر کھر کران یلہٕ ما گژھن مگر یم چھِنہٕ ہٮ۪وان پتہٕ حظ چھُس بہٕ مٲلۍ سُنٛد تجویٖز مانان بہٕ چھُس ڈنڈ انان گۄپن دِوان پانٛژھ ٹاس پانٛژھ ییٚمِس یمن ییٚلہِ دگ کران یم چھِ پنٕنۍ دگ وۄنۍ شہلاونہٕ خٲطرٕ دٔچھُن کھوٚوُر گژھان دوٚپنس اچھا یہاں تہِ مسلہٕ آو سمجھ تہٕ مٲلِس ماجہِ یہِ کیٛاہ دبرٲوتھن دوٚپنس یمن دۄن اونٹن تہِ حظ مٔنٛزۍ جنگ گژھان یمن دۄن تہِ مٔنٛزۍ جنگ
یم جائے بہت یسان یمن چھن چھن کریں مگر یمن چھن چھن گسان بچس ماجہ قوم دان حکم موج پہ دان چھ چھس بہ مولس قوم دان پہ موج دان چھ مے آو موج نسخہ یاد عرشو آیا 4 کتابوں پنجمو آیا ڈنڈا پنجمو آیا مے دوپ یم 4 کتاب سمجھانے خاطر ڈنڈ ضروری یہ حاضرات تو گلکادس گو جنگ پانوائے یم چھ یل گسان بہتر چھ موج ڈنڈ ان یم سب اونٹن سزا چھس کران یمن گژھِ تیلے سزا دپس واریاہ لٹہِ کرے مے چھن چھن مگر یہ چھن چھن چھ یل گسان یمن آج زن میگن بٔرِتھ آسان یم چھ بیٚیہِ تہِ کران جنگ مے آز ون یہ اصل روڈ أنۍ مے 5 ٹا دِتۍ مٲلِس روکھس دٲرِتھ 4-5 ٹا ماجہِ یم آز گٔے ادٕ یلہٕ یتھ یمن دگ کٔرٕن ادٕ گٔے یم یلہٕ حضوٗرو فرموو مٲلِس ماجہِ تۄہہِ چھُ أمِس بچس زبردست ظلم کوٚرمُت یہ تعلیم چھِ أمِس بچس تۄہہِ دِژمٕژ یہ بچہ کرے موسوم بچہ کرے غارت مٲلِس ماجہِ ٹاس ژھٕننس تۄہہِ کوٗتاہ ظلم چھُ أمِس اولادس کوٚرمُت یہ چھُو تۄہہِ انسان آسنہٕ باوجوٗد جانور بنومُت جانور ہیٚکہِ نہٕ بیٚیِس انسانس سمجھِتھ مگر یہ چھُ انسان یہ چھُ اشرف المخلوقات یہ کم بنو درب یہ کم بنو ہاپت یہ کم بنو خرسہٕ یہ بنووُن تۄہہِ تُہُنٛدۍ کِردارن لہذا میٛانیو عزیز ماجو تہٕ ہمشیرو والدینن چھُس بہٕ خصوٗصن درخواست کران سون اولاد بگڑن نہٕ کینٛہہ کمی چھِ اولادن ہٕنٛدۍ طرفہٕ تہِ کینٛژھا اگر مٲلِس ماجہِ دِل چھُ گژھان بچہِ چھُنہٕ مےٚ فرمان بردٲری کران کینٛہہ بہٕ چھُس یِوان مٲنِتھ مگر أمِس اولادس تہِ ما حق بنان یہ تہِ ما کرِ پگہہ گِنہٕ شِکوٕ پروردگارس برونٛٹھ کن اے عظمت وٲلِو خۄدایا بے دیندار بنہا میٲنِس مٲلِس ماجہِ ؤنۍ میٲنِس والدینس ؤنۍتو بلکہ چھِ کتابن اندر واقع عجیب و غریب واقع اکھ خاتون ٲس لڑکی نوجوان لڑکی ٲس بڑ حسین و جمیل لڑکی تھٲیِن خصوٗصن دھیان کہ لڑکی وول کل پہ ڈُب ڈُبان جسمہٕ پٮ۪ٹھ وولُکھ لباس کورٮ۪ن باسیو اَسہِ چھُ عزت چھُ کورِ ییٚلہِ سۄ پردس منٛز چھِ اگر سۄن وتہِ پٮ۪ٹھ تھاوو سٲری دِنس لتھا لتھا ییٖتِس کالس سۄن لاکرس منٛز چھُ تیٖتِس کالس چھُ یہِ محفوٗظ ییٚلہِ یہِ وتہِ پٮ۪ٹھ آو یہِ چھُنہٕ وۄنۍ محفوٗظ اتھ ٲسۍ أسۍ اُستادِ محترم فرماوان دپان یتھ علاقس ہوٗنۍ تہٕ شال آسن نژان اگر تمن گھر والن تتہِ کۄکرِ آسن تہٕ کۄکر آسن یمن پزن نہٕ پننہِ کۄکرِ نٮ۪بر تراونہِ کینٛہہ نٮ۪بر کِنۍ چھُ شال نژان نٮ۪بر کِنۍ چھُ ہوٗنۍ نژان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کۄکر نٮ۪بر درٛاے شال بنٲے أمِس پنُن لٲلۍ اصل حُکمہٕ بہتر چھُ یہِ کۄکُر تھٲیوُن گرِ یہِ پوٗتۍ تھٲیوُن گرِ وۄنۍ اگر تۄہہِ یژھُنٕے چھُ أمِس کورِ نٮ۪بر تراوٕنۍ تیٚلہِ ترٲیہوٗس مٲلِک سۭتۍ تیٚلہِ ترٲیہوٗس بوے سۭتۍ تیٚلہِ ترٲیہوٗس مول سۭتۍ تیٚلہِ ترٲیہوٗس خانٛدار سۭتۍ کیٛازِ نٮ۪بر چھُ خرسہٕ نژان دوستو سونین کورٮ۪ن ہُنٛد عزت آو برباد کرنہٕ آج سۄ نیٖلو پتہٕ درٛاے پننہِ گرِ نٮ۪بر عزت گوٚو برباد آج نہ ان کی جان ہے نہ ان کی عزت ہے نہ ان کا کردار ہے تہنٛد مول موج تہِ آسہِ تتھ دۄہس پٮ۪ٹھ کران ییٚمہِ دۄہ تِہنٛزٕ کورِ زٕ تہٕ نۄشہِ کوٗر پننہِ گرِ نٮ۪بر درٛاے کیا آسمان نے اس زمانے میں وہ ماجرا دیکھا آج بھی وہ پھلک رو رہا ہے آج بھی عرش رو رہا ہوگا آج یہ زمین رو رہی ہوگی جو آج سے نیلوفر کے ساتھ ہوا میرے دوستوں ظالم نے ظلم سچ میں کیا ہے لیکن اس ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ماں باپ نے دیا ہے یم کور پنی گئی بے سر سامان یل تراون یم پنی کور کاسی زمدارس بغیر یل تراون آج کاش آنن سچو کور ون وائد پگہ یہ ظلم ہوگا تو ماز کس پکنائے سچ کوری ذمہ داری ماز پکناوی ذمہ داری تھی ون کمیز دوئی گئی تم گئی ساری اپاہج مول تھی گو اپاہج سارنی زنگن دوئی لارے میں افسوس تمس نوجوان سن خاطر اس پنہ بالغ بیٚنہِ کرِ ماز تقسیم کرنے خاطر تو آج مسئلہ سنو اور مسئلہ ذہن کی گٹھی میں رکھے آپ قربانی کریں امیرس واجب لیکن قربانی کا گوشت تقسیم کرنا نہ سنت ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ ہے مستحب کو شریعت کے اندر عمل کری کا انسان اچھی بات نہ کری کا انسان گناہ چھوڑے اور تر بنو معمولی عمل بنو تر فرض اور کرن کم چیز کوڑی پکناون آسن آف قربان مازس آون یہ تھی تھیو گرس اندر اور کوڑ تھی تھیون گرس اندر اگر گرس اندر ممبر زیادہ ہے ماز کرو گری تقسیم اس کر ماز تھی گری نبر تا کوڑ تھی کر نبر ماز چھو ہون کھوان اور کوڑی چھو کافر کھوان ماز چھو جانور کھوان کوڑی چھو ظالم کھوان ماز چھو جانور کھوان کوڑی ہنس عزت چھو کافر سنان برباد کرت اور
मोरी से बड़ खुशी गसान कि कुर्बान हसा वोट नक दोस्तों ये माल छु दिल बेहतर ये करियो कब्र में दफन मगर पड़ी कोर में करियो माज बगरान खतर ये छु वाली से कोड़ी गसान मोइजार के कोड़ी गसान महाराजस मोइज लगनी के कोड़ी गसान महाराज सालस से कोड़ी गसान तमसे स्प्रे के कोड़ी छकन वन से डेमोक्रेटिक निजाम से निजाम एमसीए थे बल्कि छु और सिरगफर साइडस पहलगाम साइडस ताकि जो कोड़ी खसन चोज वाले तो कोड़ी खसन और अरेंजमेंट जो कोड़ी वाला ही कर वहीं तो तूफान का समय वहीं में कोड़ी कोची कर दी थी आता मैं देवर तो मैंने मोहने नहीं बात लाड़ी मुझे तो पर वहीं तो तूफान का समय जाने का समय लाड़ी खासते आता मैं मोहने वाली गाड़ी चलाओ वहीं समय जाने खासते बाइक अंदर खासो तुझन भाई सोमस कार खैसर और तेमने कैसे तीन सोमो आबाद तेमने ऐसे में बुआर के लागन तो बुर्बादी का मौका आ रहा है दोस्तों हमेशा पनुपान बचाओ नौजवान हजरात बचाओ पनुपान पन्न कोडन पन्न बेन दियो तहफ्फुज ये बेन अगर गैच नेरन अमिश नजर तयपत आसन तो छु यहद इज्जत बचाने खतिर द्रामित आप ऐसे लुटेरा ना बने तयमा करियो यहद इज्जत पामाल के आप इसकी इज्जत बर्बाद ना करे तयमा बने इन खतिर जानवर के लिहाजा अर्ज कर मैं ये चीज हमेशा हिंद हवाल बेनिन हिंद हवाल कोडे हिंद हवाल एस्पेज पन्न कोडन इज्जत एहतराम जो लिहाजा गोडनिश कत करे मैं अर्ज रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत क्या छु सुन्नत छमिस कोडे हिंद खतिर ये सुन्नत छमिस माज हिंद खतिर ये औलाद दी गोडनती दीनिश तालीम क्या दियस दीनिश तालीम दियस माज हिंद कोड छमिस औलाद सी खतिर दरसगाह जेले मिस औलाद दीनिश तालीम लगे माज हिंद कोड छमस अमिस क्या फायदे मेरे बुझे अमिस क्या फायदे और यल्ला औलाद तरबियत के साथ क्या नुकसान छु ये बुझे मिसरस अंदर आइस बोच जो जिमद्रा एक नस्ल को तो बाजार ऐसे क्या कौन खानदारी छे मिच अल्लाह ताला बख्शिश अदा कर एमिच बख्शिश अदा कर परवरदिगारन आत दौरान करे मख वाक्या सो वाक्या क्या करो सोते को बियोट एमिच जनिजा औलाद नेचु जाउस ये को थोड़ा बड़ अकी शय छम बच्चे गिनन फुटबॉल वॉलीबॉल गिनन अब इतने उलमान हु जमाता यदि मौलवी हु जमात अपन ड्राई किमतान बच्चों को आप फुटबॉल ज्यादा पामी था ये गई मन मौलवी निश मौलवी साहब अगर फुटबॉल अच्छे के आंख बचाओ जिनमें मौलवी साहब मुझे फुटबॉल चाहिए मौलवी साहब लोग मजीद हंसी मजाक करो मोहब्बत का इजहार लोगनस माजिकुन बच्चस को शरारत एमनी बड़ पामाई लकड़ एमनी बड़ पाम क्वेश्चन लिखने की आरबीएस में दिए आरबीएस में दिए लिख दोगे तो एमए दबन दबन एक तो हुआ जा कशीर को हज करने कोशिश ना पर की आसन अगर ये वक्त मोबाइल तो तुलियन इन जो दबन नहाज कोई गसी गसी खोलस्तर गासन मगर मोलकस हालन के ना सब करती अगर मार्जिन में कुछ सोन पे होता है ऐसे इन जो दबन जाए गसी गासन क्या चंद सी था किताबन में जो मसला अगर दोहरे पे वो चीज वर पे प्यो ट्रेन वाले ची ऐलान करो कसर वाले अच्छा मैं मस्जिद ही सियापत हम लौटाई थे ऐलान की मिस करो ये तो मसला ही खत्म हो गया तो मसला क्या को अजीब गई मसला को ये हुआ से एमुस्ताकी हर में पाक संदर के थामत पत्थर इन तो सब करे तो थायन चांदस आयतन च आरबू कुस्ताई नफर एम दपुस ये ची निजाम ये मिसकर का चीज तो एमची गवर्नमेंट जो सुकर ऐलान न तगना अच्छा चटनी ये कोशिश सुनवाने के कोशिश सुना आले अगर गड़बड़ को तो लाग पथराव और तुझे अति का तुम तो अति का नहीं तुमने रोज का पाप की बोलो अरबू खूज जब नौजवान अगर पथराव से शॉर्टेज करे मेरे बख्तर में जोड़ या तो कोई मोती ऐसे मैं क्या हाल कैसे तुमने स्टेले आप नफरत मुझसे अरबीस में जोड़ या तो आप मनहूस हो वो ये हो ये कोशिश तो चाला के तुझे आप से क्या तुझे कुछ लिया तो करे इसे आमीन करो कुछ लिया तो करे इसे हुजूर दपन तुझे सुन इसे आमीन करो हुजूर दपन अटले का इसे करे आमीन आतोस कुछ ब्याखा पाकिस्तान हो एम अरबी तुम दपन से सुन तुम ये भी चुप ये सा लिया तो करे ये आमीन करे ये क्या मसला तुम इसी कशीर हो इसी तभी इमाम साहब नमाज पर अरबीस में दुआ करें चौन आवाज रही इस इमाम साहब से जब बारी तुझे दुआ करो तुझो ना अगर मिस पाए लगी तो वनन क्या छु कमिस एम ऐसे रेलवे में सारी कहीं में चचनी काला ज्यादा छत का को बंदे तो का दिनास में जो रोजर लिहाजा इन छुनी ज्यादा में तुझे में लेट करन एम खया तुझे दुआ मिस करन इसी तो चीज आमीर करन तो ये तो कोई को मसला
مسئلہ کیا گو ایم بچن کر اس عالمس لیک یا عالم کو حقا پکا کی یوتا معصوم بچے امس کیسی زبان خراب یہ میں کر کوشش دپک یمن گھر کا سے یہ کہہ رہے معلوم یہ کوئی یہ بچے چھو بگڑن وہ یہ چھو برباد کا سن وہ معصوم بچے جب تو پوش ہے کہ یوتا بھر کلام کرت یم گئی معلوم کرن یم ویت ایکس مکان سکس اتہ ژے اندر اتہ باز بہت دپیک تۄہہِ ما چھو پھلٲنۍ اولاد یمو دوٚپ اہن حظ اتہ ییٚلہِ مٲلِس ماجہِ وَننہٕ تٔمۍ حظ کٔر فلٲنۍ جایہِ وٲر تۄہہِ ما چھو زندگی منٛز کینٛہہ حرام کھیوٚمُت مول چھُ یاد پاوان أمۍ نیوٗ گیر واپس یہ گوٚو رِوٲرٕس أمۍ نی پتہٕ پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی کٔرٕن یہِ ہسا فِکرِ اندر دوٚپُن نہ حظ مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ حرام کھیوٚمُت ماجہِ آو نہٕ ہمیشہ تہٕ ژےٚ ما کھیوٚتھ حرام دوٚپُن نہ اچانک پیوٚو زن یاد دوٚپنکھ مولانا صاحب بوٗزِو بس مےٚ نہ چھُ زندگی منٛز زانٛہہ حرام کھیوٚمُت مگر أسۍ حظ ٲسۍ بوزان اکہِ دۄہ باغ بٲژ پکان اکہِ وتہِ ٲسۍ پکان اتہِ اوس أکِس جایہِ سنگتر باغ یاد تھاین خصوٗصن ماجہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن چھُ لڑ ژور باسنہٕ تِم چھِ پکان وتہِ ڈاکر چھُ گُہہِ ڈاکر پٮ۪ٹھس آسان دِ الہٕ زٕ دٲرِتھ کتھ تل دپان نہ وٕچھان کُس چھُ یہِ تہِ چھَنہٕ ژوٗرٕے ژٲے کُنہِ جایہِ مرژٕوانٛگن کُہ یہِ ہسا ڈوٗرِس منٛز نیکھ مرژٕوانٛگن تھل کٔرِتھ دپان یہِ تہِ چھَنہٕ ژوٗرٕے گٔے بیٚیہِ کُنہِ جایہِ مٲنٛزرٲژ اندر نیوٗکھ موبایل تُلِتھ دپان یہِ تہِ چھَنہٕ ژوٗرٕے کیٛازِ بہٕ چھَس ییٖژاہ نیکھ اگر بہٕ کعبے کرامس یہِ ہسا کیٛاہ وال تمیُک پردٕ تہِ وال گِراف تہِ وال بہٕ چھَس نہٕ ژوٗر تیٚلہِ تہِ یہِ چھِ ییٖژ رٕژ خاتوٗن یِتھے کٲٹھۍ سمجھن خاتون أمِس زنہِ ہُنٛد واقعہ یِہُنٛد عبرتُک اکھ عجیب و غریب دردسوز اور دردناک واقعہ أمۍ دیُت زنٮ۪ن درس دوٚپُن اے عالم یتیٖم مےٚ نہ چھُ زندگی منٛز زانٛہہ تہِ ناپالہِ زمان پٮ۪ٹھ آز تام بچہِ زٮ۪نس تام زانٛہہ تہِ حرام کھیوٚمُت مگر بوٗزِو حظ مسلہٕ ییٚلہِ حظ مےٚ یہِ بچہِ ڈم اوس ییٚلہِ مےٚ یہِ بچہِ ڈم زنہِ تھاین یاد ییٚلہِ مےٚ یہِ بچہِ ڈم اوس أسۍ حظ درٛاے بوزٕ وتہِ أکِس جایہِ اوس سنگترن ہُنٛد باغ مےٚ حظ اوس چندس منٛز سٕژن تہٕ پنٛداو مےٚ حظ لٔگۍ بۄچھِ مےٚ یُتھُے سنگتر باغس کُن نظر پیٚیہِ کیٛازِ زنہِ چھِ یِم چھِ جلدی تمران ییٚلہِ اِنسانس نظر پیٚیہِ أمۍ دوٚپ اتٮ۪ن چھُ ژھۄپہٕ کٔرِتھ مُفتٕے سنگتر چھُ بہتر چھُ دِمو أکِس ڈبہ دِموس دوٚپُن نہ حظ مےٚ نہ حظ گٔے غٲرت کہِ سنگتر ژوٗر کرٕ بہٕ البتہ مےٚ کٔر امہِ پنٛداوِ منٛز پنگوٹ منٛز کٔرٕم سٕژن یہِ سٕژن ترٛٲوٕم اتھ سنگترس منٛز اتہِ کٔرٕم سٕژن نٮ۪بر پتہٕ ژٕشُن یہِ سٕژن میں نے زندگی میں اتنا حرام کھایا مےٚ چھِ زندگی منٛز یہِ حرام کھیوٚمُت امہِ علاوٕ نہٕ کینٛہہ علماء دوٚپُس یہِ گوٚو یہِ لۄکُٹ حرام کھیٚنُک نٔتیٖجہٕ چون بچہِ چھُ گُستاخ بنیومُت چون بچہِ چھُ لیٚکھوادُل بنیومُت سانیو ماجو واڈیو ہٕے لٲج لُٹٲیِتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو شیخ عبدالقادر جیلانی ؤنِتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز ؤنِتھ أسۍ ہٮ۪کو دیندار ؤنِتھ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو نیکوکار بنٲیِتھ ییٚمہِ دۄہ سانہِ ماجہِ لٲر ژوٚر ترٛایَن گُہہِ ژوٚر ترٛایَن مرژٕوانٛگن ژوٚر ترٛایَن باقٕے چیٖز ژوٚر ترٛایَن اس زمانے میں یہ بات یاد رکھے یہ دنیاہس منٛز یِن نٔے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ ٲسۍ تِم آسان بلکہِ چھِ کِتاب اندر واقعہ افغانستان کابل قندھارس اندر اوس اکھ امیر المومنین بوٚڑ بار مسلمان عالمِ دیٖن اوس وقتُک امیر المومنین اوس أمۍ دوٚپ پننِس بچس دوٚپنس روٗسس سۭتۍ چھُ جنگ گژھن وول ژٕ نیر ژٕ چھُکھ سپہ سالار ژٕ چھُکھ قائدِ اعظم آپ ان کے ساتھ لڑو اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے اسلام کا مسئلہ ہے اسلام کے بول بالے کا مسئلہ ہے نیت یتھے یہ درٛاو شہزاد أکِس ملک کِس أکِس بادشاہس چھُ اکوے نیچو یہِ مول کوٗتاہ رچھاو أمِس اولادس مگر اسلامٕچ درد ٲس أمۍ مول دوٚپ پنُن اولاد دوٚپنس اگر قۄربان تہِ گژھکھ مگر دیٖنس سۭتۍ کٔرۍ زِ نہٕ یہِ ہسا بغاوت اسلامس سۭتۍ کٔرۍ زِ نہٕ بغاوت کینٛہہ یہِ درٛاو لڑنہِ لیکن جاسوٗسو واتنو وقت کس امیرس تام کت چون بچہ گو ات جنگس اندر زخمی اور وہ بگ پڑا سہ ہسا ژل تم ہسا کر سرنڈر بادشاہ گو پریشان امس ون میرس بچس گو کیا یتھے گھر آو گھر بہت گھر واجی سانن ماجن پز سہ کردار نباون یمو چھ ہر دورس اندر مہنس کالس پہ ات تھوک اگر یم کردار نبھائیں الحمدللہ امید چھ امت بدلی انسانیت بدلی یہاں وہ ماحول ہوگا جو صحابہ کے دور میں تھا یہاں وہ ماحول ہوگا جو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں تھا یہ جیسے امام بخاری پود یہ جیسے ابو حنیفہ پود یہاں خالد بن ولید جیسے لوگ صحابی تو نہیں لیکن ولایت کے حوالے سے ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں لیکن ان پر کی ماجھون کردار ایسے یہ تیچ واری علماء کرام تھے
दुख बस्ती अंदर वारिया हुफाज काजी साहब मुफ्ती साहब उलमा किराम बहुत पानी ये समझान वल्ला ये पनी जिंदगी पे नजर त्रावन मे पन्नी जिंदगी में ये चीज अथवान हमारे पीछे हमारी माँ का हाथ है, बस हमारी माँ का हाथ है। माज हूं किरदार अजीब गरीब। ये शख्स आओ अंदर ये जबरदस्त परेशान कि मेरे नेची कर बगावत, वो लुटेरा हो गया, वो बागी हो गया। खानदानी तो बस नाना तो गलत बूझमुत जो नीचो हेतने बगावत कर दमस में हम ते वनुम यम ते सारनी दमस अगर पूरी दुनिया ते वनी जो नीची कर बगावत बमान ने यहां कत के दमस एक तरफ पिछ मुकलाश वन बेकर पिछ से नकार कर बिकित कर मान जो इनका दमस में छना पे औलाद छुयो औलाद छो दमस क्या मतलब दमस ये राज और सरपस्त में दरमियान रास्ता दोने ने राज किया खानदान दमस ने राज में खानदानी चसन में पूरी यकीन मैं त्यूत यकीन यूत मे यकीन आसमान अंदर आफ्ताब आसना अम खुद ज्यादा यकीन मे कि मोन नेचु कर बगावत क्या कर बगावत ये मे यह बच्चे रहमस अंदर ये मे यह कोश अंदर बुछुस जात जिंदगी अंदर बेवजू शजमत ये वसुस तेल बेवजू रोजमत और मैंने जिंदगी में हर दम अल्लाह से चाहा अल्लाह मोन बच गस दीनदार यह बगावत कर यह उम्मत सद हमदर्दी करन वोल और ये पति बच्चु जाओ मे जत दद बेवजू दितमुत यह तम माजे लिहाजा मे पूरी यकीन कि मोन बच्चे नाफरमान यम कथी बोज कर ओर खत गो बादशाह से खबर अफगानिस्तान गो आबाद काबुल गो फतह काबुल गो यासा इमो को मन गए फतह और रूस गो मकतूल यम साथ एमिस मुल्क से कथ वोज तुमने से क्या जिमो गरीब यकीन हो सी आज का पे यह खिदमत पनिस बच्चे छत करमुत तम खिदमत को मैं वुचु ते पन्ने बच्चों जोड़ कर और वो ये है कि आपके बच्चे ने बगावत नहीं की। पीछे दोस्तों किरदार माजन अगर माँ की किरदार निभाए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। लिहाजा माजन पजी किरदार निभाउन के सानिन अजीज हमशेरन सानिन माजन कोड़न इस इज्जत दुत और इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है के हवाल इंसान दौर जहलियत कुफ्रुक दौर जुल्मत दौर बदतरीत दौर जहालत दौर इज्जत लुटानुक दौर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तय दौर अंदर तशरीफ तम साथ खाने काबस अंदर तम साथ मक्का मुकर्रमस अंदर मदीना पाकस अंदर खवातीन इन खवातीन कूट जुल्म गसान किताबन अंदर जमीन प्रॉपर्टी अंदर तकसीम गसन वरासत अंदर तकसीम गसन इन कोड़न प्रॉपर्टी मज दिवन अख दपान बह दिमन यह ब्याह दपान इन कहें इज्जत जानी गुजरो खानदार इन गुपन सत दान जानी गुजरो खानदार अमिस गुपन सत पे घास खेवन यह जुल्म जन पे और ब्या जुल्म क्या जन कह दिवन लिबास लागन की यह पूरी जिंदगी नंग नचन यह पस मालिस वन मालिया पान पोशाक लगे तो रोजान नंगर यह मोल दपान क जानवरों खोत बदतर बोल दपान क जानवरों खोत बदतर लेकिन कुर्बान गसा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमो जन वदिस तबकस इज्जत दियुत हुजूर उम्मतस अल्लाह ताला ब्रोट कन वदुन दपनस ए अर्श वाले खुदाया बुजावस अकिस माजे यह मोज ऐसा बेइज्जत तो औलादस ऐसा इज्जत यमिस माजे बुजावस अमिस माजे ऐसा इज्जत बुलागा पोशाक तो माजे ऐसा पोशाक बुलागा टून तो माजे ऐसा टूट ए अजमत वाले खुदाया मेरी माजे कर पर्दा आता मेरी कोड़ी कर पर्दा आता मेरी घरवाली कर पर्दा आता उम्मतन माजन कोड़न कर पर्दा आता अल्लाह ताला से हुजूरन मुझे वतन पसंद मेरे वजीर माजो ता दुप्तस करी एहतराम यू दुप्त जो हुजूरन त्रवन वजन वज मोहम्मद हुजूरस अंग्रेजन हुन कल्चर हुन पन्नी जिंदगी अंदर आख टीवी वुचु गरस अंदर अके बाजु से छुई दुप्त कल पर बोल बोले एम दुप्त खोत्र को वो हुजूरन हुई दंदानी मुबारक शहीद हुजूरन हुन जैसे अथर को कुर्बान हुजूरन हुन दोन कोड़े लोग तलाक हुजूरन हुन चच बाबस तेजिस कलेज मुबारक से टुकड़ करने या तुहदी दुप्त हिफाजत करने खतर और तय वनो सुई दुप्त कल पर बोल ये दुप्त बचाने खतर हुजूर पन्नी मुल्क में जबर कर ये जुल्म की इंतहा है जुल्म को कोड़े पन्निस पानस साने कोड़े तो गारन पन्निस पानस में वुचनस मोट अगर ये कूट छुपित ऐसा तो वुचास कुस अगर ये बंद ऐसा तो वुचास कुस सहाबा किराम बयान कर हमें पता नहीं चलता था ऐसा पन्नी कोड़ी प्रियों की नियर ऐसे